Wakomoro watukufu, ngamano ata nikepoze tranquille watina fijo na kio e message yangu une message ya huwa Komoro nti pia yani message kaonga mjuho sonoma e diaspora le Faransa et diaspora, le La Réunion et diaspora, et le Mayotte, nana owa Komori ou le Komoro. Hema Beja, voici au Komoro, s'il vous plaît, une message très important, dans une lance, ou Komoro c'est pire. Haunika force samando raneja kasi detaye ye direkti yangu wa Komoro jimlif haswa solwa na himabeja ayani de mabeja wana wa diaspora wasa Komoro hauones watwania wa hao force à vous ya wanika mvu na sui na jitihadi raili wowo kwa jafanya wanadamu wanu ikawa walo haruma ya Ulaya Faransani walo wanadamu wanti pia na zona rongozewa hojimlifu s'il vous plaît partagez parce que nous jo partager ujivi wa hauya jivi wa wanadamu wanji ngwajo njia waone do encourage manama swabahu yodi amado raili Hakarangwa ni gendarmerie, ne m'encourage parce qu'il est un homme. Womdo ni mjua longu ni Marseille Daminae. Shanga mjua ni korije wanadamu. Ikao walohunu nulani Faransani. Nwambie ngongo nzima. Kwenda mbili hatanraru. Nwambie ya ukaya. Utsahaungwana. Ndukaulia. Imabeja wanafumbulo wanuana wa Komoro wanshio Ulaya Faransani ri amino ya ukaya ngwaona maisha mema Faransa haukahenu ulo Faransa uonguno uongu yenshingo jilikanga bose difficulty shaye ulo manga katisano ulo Komoro hauka Komoro ngabose tambu iba nanzuno sulinda e mabeja wanua sa Komori wanua sihi hautaha zihaki zema na mkomori shamimi tiramu raili ngamjoye ntia hangu ngamjuo wa Komori mnguna jikomi ya jimaruse ya jipoze ma question e usiku ye diaspora waandisa ou manifeste jusqu'à maintenant harmaze place de public ranguze place d'Aix, ranguze place de la République Paris, rango usiku wakauja wafanye majilis, rango usiku wajawa kekonyo nzima, wabengo endawe Genève, e wakawanga, wakawa baba, wakawa jaji, wakama zababi. Aba sali zamba na nzoni rongozi wanadamu ikawa leo unu Faransa, waranso hypocrite, na unafiki. De mabeja kwa jamroshia ni nyinyi e mabeja waroshia wa lo Komoro shawunju hanyu swabahu harengwa hakonveko gendarmerie mjam jusa mafoto mabeja kurashi swaba na mgetu unafiki wa hanyu baurisa wangu maluhazi reti sinema da swabahu ne mabeja hosa Komoro watu wanga timizi kume shawasihi afiyarte ya uonesa ukaya karna ujua uka Faransa rivuzo mrori kazenyu nguya maele Komoro wajisakrifie wasi Komoro wasakrifie se visa haukaya ramba ngabo dictature Komoro izo nyoti pia mbweze hami anafunga mwonu wanadamu walohunu Faransa wajawa tsongo jusama pankarti
wanzarma ze profili zao mabeja na mreto unafiki banyoti pia unjo wanyu ganyina mapapie zabandu matsulungi watu matsulungi mabeja zabandu matsulungi masababi ganyone de mwanga mdo unu Faransa majuhamwe da Genève matimizi 1000 de personnes hosi hakomori mmono nzuru hosi alafu mjiva na mdo jusa mabeja na mwarensi tranquille banyoti pia kamsi wanadamu kamsi wanzensi hakomori alafu gojondo wanadamu waluharma na rezo sosio wadungu ufanya na direct gwa hunga umaswa wadu hamba saba wali berewa na mwarensi tranquille parce que wala kwa jatolo fidia wajitoli à 100% w'darmenti hao pourquoi nyinyi raka umonani mlo hunu manga mlo na ze Facebook na ze video za hani sabanendu matujwa mwadunga hauka mimi tiramu ntimo to mtitiga mjensi ya Komoro ranguba la jusqu'à maintenant ya ukaya rangu sambi gamrudin rejese rangu sambi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mbaba mlezi mwanzi wa wanzi harumwe mara iswa Komori kawe kakatsu hadangi wabili harumwa wako wanzi wa wavoti wango kabati ja sambi gedahu gemagobani ye parti kuya jwangyo dahu wasiuha ezi famiza zilonzuani wabaze hanyo alafu mjihatsu kanyinyi ye mabejo wala de kosida wa jusensi wauche la majorité fait la loi. La majorité fait la loi. Mtijemba ki hunumanga. Mkaza bari mwenyasi swaba uharengwa. Mjemdo jusa mafoto. Libero swaba. Na mwarenti tranquille ba nyiwan randrabo. Nyiwan randrabo nitsone de mwanza anti. Imabeja wajitoli 100%. Ha sacrifice na mahaba. Wajoka ngarisi hao Komori. Na Komori honga wenji wafungwa. Wa maana madhamana kabati hata sadisa mimi ngam aminuka ye Komori kabati ujojuha kwa na ujuhe maranya iyo minga mjuo na meke maranya wa Komori wajuha watimizi wanadamu kume hau manifeste gam njozerme rezo sosio ntina urongoa au kam Komori yohanze ya hunreheri she yatielewe shani Mkomori yohanza ende mbeboni shayatifi kena paru jokiri bainga rumabia ni hasoso da nyonde mumbe unu Faransa rumabia ni hajiku mleti senkalizi be diaspora ya kaulindo Komori mabeja tida wala basi gani wenji unyuka ma se place de la République haunjia mbabu ya mortasar wana wenji wa Komori wa fujuzi rijwa keda ula kwa tu interesseha kwa tu afili yenyi nyimkoda ma se place publique de la République ani ze place za Faransa mkweda mo manifeste kam jaone sautukiv wa ujuha msomedu wa Yasin mbesho nyanyasi kao wa ani walumo barini wasawari badingu kam jaone sa kam jajuha shaga msogojwa modemo tamisi kina majimbo na ubabu futuna tamradi juzi lifonyo nyanyasi ikawa wa farmase za Mediterane mjuha modarma ze dimanche au lieu ya usoma Yasin Nyesi mga wa khufirli Nyesi mga janika kwa mojana tefirdaus kamjazifanya shangoma na mikro zabatani da ingaru mabia on s'il vous plaît na mletse mabeja tranquille bakamja waruma ye mabeja wende hula wende hawende watsahe aman watsahe namna ya manifeste ya utsaze haki zaima na Mkomori Komori zibaki wa Komori walo Komori wajuhe ni wa Komori wasiwa kwa tukiru wajuha na mimi ngam aminika kwa na ujuha au kama Komori nguyelewa ukaya wengu kozo hawengu babuho sha ya ujokansi lolawaye iso minjukansa na bihinga ni wanada mumlo hunu Faransa mazuya wanda ma se place de la République mguele mbabuhe on n'a pas besoin de vous rekafirike diaspora ya manga badanga siwenji gamjo ujuha wenju hanyu muhimilie mabeja she mabeja kwa jatimisi kume elisabila nendo abo Komori nchwamba kwa wabine ngabo mabeja ya pas de mabeja Komori sina bendo abo walo huango walo na nzaya parce que wanadamu walo Komori
wambongo arimawe daula wala wofanya message special zona de mwalo huno dwele ya mapesa nere secrétaire nere saire nere vero c'est ça wango ani kwati na tambarugo wayanzao it's interpersonnel na nyinga mtunambia yema ranya walo komorela wadwele wa yabukaya raili wala wa wana hunu kufaransa wajitole ya wasikomori wao wana walo harma maisha mema walo lapitaji walo mwenji walo maji wafanya hazingoliwa wasikomori wajaka wajejwa mwanisani ya ukaya vomie mreveye ekaka mja reveye yabonyi nyimbili hiyo ekaka mja jabonyi mbili hiyo shaminga mjukaka mnaujua je sais très bien sha haula wa mopande huo kama tunambia diaspora ilo faransa ni diaspora ilo la Réunion ni diaspora ilo Mayoti na mrensi wa mnyanya barileme wananyi kamtina hata maana wa husu ingogo za usu politiki walangaru mabiyaoni msiba kifaransa mkreye wasi hakomori problem haukaye mabeja kwa jabali ya ni armu mabeja kwa jabali ya hatamba nungo ya husu ya utrambalbala she mabeja wasi haunda watsahe namna ya maendeleo ya changement ya henti shawinjwa hanyu badegani ulaya nga mazoma tumie ajari haukanga nyihunu nga mkweleo ena mwarenge mchemone ena mafuge mchemone haukaya mju wakaka mjenda ekamka hanzanti jo kamande sur place ekanga manzawe nti change jo kamsi na singar aminoka actuellement ngabo wana wakomori wenjwa sa komori wakanda mashuhuri wendo wafanya mashuhuri wasai wabeze hanywa wala lamu hao yemabeja wala ti wanada mwikao wasikomori haondelo sa interpersonaliza hao no wasikomori hauta namna yensi change wala di wanada mimi ni watosao respect soba respect sultan respect bishara haukaya wawana walomanga wajokanga risi hao heni joka urijiria zirijiri sha ima hipokriti wanafiki duanada mwalungu nufaransa watongo urenga waishia sabahu ha convoqué gendarmerie warenge libérer Mabeja libérer sabahu n'importe quoi arrêtez-vous vos hypocrisies on a marre de vous et kanga manzao tsi joka mwadungu ema sababi wa toni ya msi kamlongo sombabi titi wanama wansuan kamlongo sombabi titi yensuan eba ne Mabeja mwana mzwani mzima ya wasutana s'il vous plaît la réalité na nyongo mais c'est la réalité et c'est la vérité et pas ne Mabeja wakaunde ya mwana mzwani mzima ya wasutana yede mana mimi tulamu iwanzwani walohunu ulaya wanwaka isinu wasaya nungwa ignore haukaya ngani hunu Mabeja ngabo wanzwani walo faransa et pourquoi batsuma na mzwani adunge Mabeja su alalama lo tsiluzisa harmwe Mabeja ngabo wana wanzwani walo dans le monde entier pourquoi ihokomori watu wanzwani wajuha izo dizo jokamba mimi tulamu e kanga wanada madhulumu sambi wadhulumu salami e wamando di wanzwani haukaga mjonga wanzwani waluma yote ngwa gelongo na betani gona mafiti na ubabu futuna tamrad eba nisika tsumaliwani eba na timzwani eba nuoni ye diaspora kabatimzwani habanu wanzwani nga mtsunguru nda mabanu owangazicho wode manzais haukazo diso rambu wao iso diso sisirele wao yabo heni mkomori na elewe ya ukaya ye mzwani katina besoin ya sam désolé ye mzwani katina besoin karambula nao watido chabado hiyo neda mubana wado kyole na betani mbaki mayoti inyonya siwanzuan kamtsone satamba panzima ya unisakwa gamtukonga mkoza hata ikira iswahili ula imamu azali hajanzuani niwanzuani kamja parone sata utukivu nitsodaza na ninga mona kangabo miji armega sicha waonesa utukivu yabonyi wanzuani mdomo ulaya na mwende majisuke mnatsibatani yana na mnatsibatani bani kamtsusikini yanti niwanzuani mdomo farata kamtina hatacha kamjoka tsama mjokanga chomtukiana mais c'est la vérité nzuani azali ne gouvernement kwa tsunga ta pression unu faransa mbaki sharma mambo na ukutuzi na makali matsuna tamradi
o wana wakausiha ngondi wadai haki wajakonda wadai haki za region wakaonda wadai haki za huwa Komori. Et pourquoi mabeja watota mzwani mzima wadunga iso kamjwambila mkiama ani mdesi wa haurongo wanali iso pia kamtsone logique kamno pas journée logique na nywanada mlo hunu Faransa na mletso unafiki de walanda mlo hunu Faransa si de wanada mukume mabeja gani wenji mfanye ce direct gani wenji mwazo hatu mlo hunu Ulaya ikaonyu hela maze place de la République nyonda maze place texte et pas nous nyinyi mtsonkanza mto wala fidia Mwenyezi Mungu kujua wasulisha waraje komo waraje Faransa inshallah. Mwenyezi Mungu wabe ushinzi hau Mwenyezi Mungu wavukisha shana mlete batani nasiye kaleo o wana wa Komori wasiha Komori ikaungwa oiho warenge riski harumansi ikaunga jokanga wanadamu ikao masuja wafungwa wanadamu ikao wanziwa na wafungwa kabati hata ya juama mtongo dotowa gamjokeye mabeja wafungwa wallah kamjajolisa hauke walo hunu kwa jajonda bago walo wafungwa watujoka ntinu walo jusa mapankarte na uweza mafoto almaze profil li mabeja vous êtes des hypocrites désolé ce terme désolé namnisami sha gani wanafiki s'il vous plaît ye mabeja wasi kwa jatimisi kume mazababi watonia ye milliers et des milliers de personnes mlo hunulaya mrende haukati dami mintu msutene nitina por jokandani haukamisi lunga wandika oma ani wajeuri wa udea na utsuna wangu j'aime pas alafunga mtsao sama ye ani unafiki le kalmala kunafiki na lirungo wa gamtsao sama le kamela mrendani ma hypocrite na muswami shayo de verite na mkenti mjikorije mjisuki na mjisuki note cinema alafu kadi mwambiaoni wana profil wa sunafiki mlona wa harmase pajizan msongo urenge mafuta ya mabeja mokaza ekamuka watoni ya banyu wanadamu wapeo mjohanze mabeja wajisili hwende wa uluawa njemdo katsinu mwamba ma dictateur izoko liba wa uwe mabeja e mabeja ngwa uvuka e mabeja ngwa henda wa suti shamimi na kansivanu s'il s'agit mkomori ni juwa wa mkomori kabati mkomori ulo komori wakati kao kabati mlia parolibwa eresa kabati mlia parolibwa ya paro saidiwa ni maraisi wasaidio mayatima mafukara she walo Komori hani mru sojitapilia hali ho maskiniwa ya bwe wanyanyasi mabeja wakaujwa ondetsa ye solution ya hensi aminuka ya uma patrioti uma desidi wanadamu wa kweti ohamba wa urenda shotida wanu walohunu no wanu wandu wa ubabufu menasi insulte zituna hata mradi harmo réseaux sociaux ne mabeja wakanti pendant longtemps ya wone sautu Kivu ya hensi wano ukaya solution sidainu waelewa ya ukaya kena uparojokiri rike hunumanga rikaze nyungu rivuzomro Komori waelewe point yo mabeja anafubenda waelewe point waona ukaya vomie risarmetia hatu basi wana wa Komori sisi wana wa Komori na risihera waniletia mabeja wasi ebo wasiha monondo kamjaona hata mbamu ni de ma opposition ni da wala wakama directeur jana ni da wala wakama opposition jana wabako malaoni hao kwa tuona haya boyaka wanu wana watichi hawa na wazalomanga wajitolia wajiharmati hao watahe changement wabako malaoni hao gamjua hunga na falsafa na makalima mazekana peza hao iyo Komori mmono wanada mungondo moshidoni gwenda mo bazari kabati hata mno ushuhuli haulo na bezwa ya utunda kabaja wana wa Komori wajota zifade za wana wa Komori yapo mimi merci beaucoup Jimbe Swali yapo mimi turam amjode na tsai café problème tinu café muno boisson le wa maji comme ça yapo mimi turam hausutene mabeja hau encourage Mwenyezi Mungu ya wavukisha cette fois-ci ni wanadamu mlo Faransa haswa sema wangu Jimbe Swali
yekema beja warejei Faransa aikomo warejei Faransa kabati atambashaji mafanisha hikomori na mbeize hanyo za hanyo mrilawe beshi joka utoa azali asumani si ubabu funa mambo mimi nsina huja mimi gamhambio wewe Cheikh Mohamed Idriss je suis pas avec eux ri amini ya ukaya haini maneda miti mnafiki ri amini ukaya haina enziko ukaya ngabo haini mndu gene partia ngabo mafite de l'OS parti ça les jours mkayabo gani na ze carte za adhérent adhéré na sambi afungwa kamtsuro ngoa mbaze hanyo mtsotaya mimi esirikali ilo yabo mimi parti hangu ngio yabo shake na utunga kakana bazen ngoga zendona yi shansi na husiha akongara amino kwa na da motipia okatso kadakono na da motipia azalingi yabo ngeno manza no tsomanza mimi ngamjojua ni sutene fikira za na bese nda unazitsona shansi na husiha akanja paro da maze place publique za huana da magule watu na tamradi wanjia malimango yatsanga sio yatsangu ani yatsangwa ya huana wakomoro wa Ulaya ya majilisi kajaliwa wafanywa bila wakatondokonda Genève kwa jatimizi 1000 de personnes yele hosi hakomoro duaneda mukume wana wakomoro wase panuka mhonsuka yabanyinga mjongone ke solution do hima harombi alafunga ni hunuga mlaso message violent za utunga wala déranger haukaya serikali kerisera ekanga nzofanya yofanya iyo ngarambula nao ekanga nzo wafungi watu wafunga shangarambwenda ula Komoro mambilo ni ma dictateur mambilo ni onede mwanzaru hombi yabo kale umbi wanza mdenanje mabeja yabo mkauja mkonfirme yabo mimi izo njokanza na bebanunga nyonede mumlo unu Faransa haswasa muhangu wa jimba iswali eze profili ma change makaza mabeja na mrete cinema da wewe ngaona papier hutsojojua usiha waneda mwenji mjojua usiha gasina mse watu wanua ani militaire gasina zile gasina de montipia pourquoi vous descend pas vas-y namsi mani lensi akoma shamtije ndone mi makoti wala wasajile mi makoti et mabeja wala soire mi chapeau ce sont de vrais patriotes wa sacrifier zemaliza wasi Komoro hawenda watsahenamna ya wone so tukivu wambie walo Komoro kaya sisi ne kombeshiani mbahirumli sur le manga ngam amini e parti hangu ge feso parti ya jimbe swali miti hypocrite miwambe réalité e parti hangu orange ge feso parti ne gouvernement rekanga ba jilio mbi ya bongo Buhari rekanga ba jilio njema ngo Buhari tout ce qui se passe ngo parmi haini zijilo armenti ngo parmi ngam zijuho shansi na wara miakoti kaza nguga zondona hii shepu na nzoni mambie ni nyinyi wando kukana baraka na mradi za direct za insulte zisuna hata mradi mfanye juana hanyu izo wafanya bamono kata wala wasihi walahu la kalau hima kalau juha ya wami mizomi na nzona beyo s'il vous plaît ni diaspora mlo mayoti ni gani karibu na mayoti umala ni balo wanzwani wenji ni wanzwani mrende kafanya mabanu ya ekomodila wangazi jawache sabandu nyi mtsore veye bana mafanya jemabeja sabandu wana hanyu watoju wakashana mboda shaka mjo kansa maze réseaux sociaux kaisi nwanyawe je suis en direct s'il te plaît kaisi ni wanyawe ni waluma yote baba na analysis za kibatani na nikatsona hata mzima ya jua ya hima ya mbanga wana wanzua na dungi mabeja she mabeja wana wangazija warufu alafu désolé mimi turamu ntsina twamaya mimi ya changement ya hele jumika do ilio
haukaya wanuarema o wanuo waihamanda o. Insha Allah gamuhambu bo Mwenyezi Mungu ujailie nike mru wahwela mbebon unjailie nike wazimana mtume Muhammad shabo ibidi ufia basa non pas maintenant n'importe quoi ya Rabbi gamuhambu bo Mwenyezi Mungu ekangondongoro hangwe masihu unibushirie mbebo hala kalma cha uhimilie ya turam je suis là vanu tijanchen hutaman nurange roho ya abasar zambao ha la basa anawe kama kini bano urange roho ya ngojwa sulamo jannati firdaus no karadhi bana kalmauti karadhi wambie Mwenyezi Mungu adiprologie mbavi ni bakimbavi na balahu ambango wendo wa jannati firdaus iyo deshi hatusi wa Komori kina uparo jokiri na mrensi banganyi wenji mabaga mkozao yabonga mlonesa kwa wanadamu wenji wa ile wa ukaya nyinyi tu wanadamu manzao yenti ni wanadamu mdohunu Ulaya la plupart ya ndani ma opposa la plupart ya ndani wa ula haki kido fikiri ke diaspora isi hao ye mabeja kwa jo hunda wazee wa hatu wa Faransa wa wasutene wana hao mapatriote kwa jo hunda wangu wa wadunge shawala ma opposition warambi wa javanu watwawa waleza wasiuha wala hobabu farezo sosio walungu kwa tuo na haya ibidi mwone haya hobabuha na mwone haya hobabuha de solution wanani waitaha wasihi na wala tuwa nade majokoshida washiliwa waranverse gouvernement hauka ukwa jabali shari ukwa jabali ya shari uende watahe namna ya umanifeste ya uoneso utukivu na aboka wabuli wa manifeste watimizi ngwajo ujazao yeka wajaza ukabati changement ye solution hili robaki harumade boti wanama wanzuanu nyidi madhulumu sambi nyidi madhulumu salami. C'est la vérité et la réalité parce que yemi janzuani kabati atamji wa parone sa utukivu na gabo nusu ya yemi jahenga sicha waone sautukivu wala iswahe daula Imamu Ghazali ya hela nzuani kamja parone sautukivu ngoma na masama yabonyi nywanadamu mlohu ununga mtucha mdombe ukaya nywanzuani mlohu ununga mtucha mdombe maswa mdombe kano wanzuani ngana mawazali arrêtez-vous un peu nywanzuani kawo mtla wa mjahunu do mjo utoa baba mambe mafiti she wanzuani walonzuani wa wahali ya azali dara kwa mreme yao masama kwa manzao ranu wangazija. C'est la vérité et la réalité. Et quand mkoza ona mkose pourquoi kaisi t'as pas descendu wadungana ne mabeja pourquoi nyimlo yuko mayotu mwana mashaher watusiha wadungana ne mabeja eba numtsoka hula mka wa mjahunu yo walohunu wasi iso gamjuhamba ukaya woyi turamu gwanzo ja no ne mabeja wa mérite wareme wakoti shati dani wa réseaux sociaux tidani mkoba buha tidani kaonyuhenda maze place de France ya manifeste nyimkweda maze place zilo hunu Ulaya mérite mbaye zihanywa zahani hanywa jazaha avec le respect wando hukana baraka mkwenda bala moreme elele mama na uzina fura haya wanatongo fumo barini ikawe yema ani ema responsable de daula nana nyimlo hunu manga ngani ma responsable haukanyide mbe house mali na nyinga mjoka msafara ombu passion ja power ya wanadamu kimisimo ngomitsano ho wasuli yo risk 100% iyo 2% ya uvuka na nyinga investisseur ya bogaru mabyenye ukaya s'il vous plaît na mretse mabeja tranquille rikensi lo ombeledu wa Mwenyezi Mungu wavukishe shanyi ni mwaka ubidi msihe bomwangu ajimba iswali ikawa ngawe Faransa actuellement ikawa winji watu wafanya wabagarjoeda kamjeda na mkeravi mkubali ukaya mshindwa ze de côté mshindwa yegere mshinde bataille. C'est ça, c'est comme nous pour une réalité. Oui Nasser Swali, moi j'ai pitié de Soba ou c'est mon frère, on se voit à chaque fois.
kariti harma membato ani ya fikira za usu politique. Shamimi sultani c'est mon frère, Bishara c'est ma soeur. Wao mimi ngamjodo wa tosa wajua uvuka wa wasuli hunu Ulaya, ngamjodo wa tosa wa Mwenyezi Mungu wajua jailia wavuke insha Allah. Haukaya ngamamini kakwa na ushida wa change nti wasi hakwa na ushida kwa tina makalima ja Abdallah Abdou Hassan ya ushinda wareveye population Komoro kwa tina falsafa ja Abdallah ngeda hu nge magobani mesha hinga mbilo magobani le pauvre Abdallah Abdou Hassan Mwenyezi Mungu namvukisha. Ahmad Abdullah Mohamed Sambi Mbaba wanti president yanzi wange magobani salami havote wange magobani ngamhansio ukaya wanakusita mfukare wa Komoro wadwa jokosudada wajuse population Komoro mimi tiram ngam aminukaya kwa na ushinda wajoka washindi sheke majovi wasia vakasa armaza shughuli wahimi wa washangilia ngaukonyo nzima daonaye wajoka washindi kaba nyinyi wa heba baba wazowatu mlongu waheze jagila nezande namila mkweda armaza plasi mvami haruma yanyu njihundu msikomoro shamba kihunu mambo muleta kama nzo provoke mpri haruma mbalibala wala wasiha na minga aminika swabahu hosiha kajasiha bala violence kajabalia ani violence au Komoro hasihi avec le bon cœur et le grand cœur yende on so tukev ya wa Komoro henyi nyimlohun mabaksa mazerezo we dictateur we jao sababu harengwa alhamdulillah yafungulwa n'importe quoi sababu hajua kanguso Komori ngejo mkinisha ya rengwa bishara hajua kanguso Komori ngejo mkinisha ya rengwa sultani hajua kanguso Komori ngejo mkinisha wa rengwa na wote pia wasi ya bolo na mleti wana profile wa Rabohan ekanga ni ndongo mtsinzeze bia mjoli mwambie mtsinzeze bia mwende mashangilie wana hapa nyinyi kao au kama msana mazifikira zahan mimi nsida ninja tuparuchuka ndani haukaya mruka ya mwanadamu kweli uani ya baba sanjo sputi ni kema beja ni wasute na 100% ni keda mina ushana boda parce que si amini kawao kwa tima hypocrite kwa wanadamu wa kweli shanyinyi wa homa ambao utona mradi wallahi na Mwenyezi Mungu ntina uparuka ndani ukanganyima infiltre kamtwambila na kweli kamwambila nao ndo abo Mwenyezi Mungu na nike taufiki kamwambia ni realite nyone da mkomlo hunu Ulaya ya ukaya nrabo zinji Mwenyezi Mungu yetu zantarman rabo shako ni zinji Mwenyezi Mungu yetu zibenua walona za kweli rwa no wasikomoro sho wenjo hanyu pia kamjabalia na hakoni mbalia na hanrabo wambila nao kweli da wanu wasi hao watanu wasita setu shanyuma dungabo nrabo nruvu kamtsuhanze nti ngamanza mwende mbeboni shahalaka yo muhimiliani no karavir prolonge na halake kado prolonge ile datu le hijabo lija vazi hulende njema hulendendi wasule ya humba yende ya jere wasule ya humba yende ya tsawe ya unezembi nezenjema yeshi yondashi desha mhono mmeni insha Allah wasonsi pia bojohenda hataru wasule Mwenyezi Mungu yeshi yosha mhono mmeni shipeze njema yeshi yosha mhono msheni shitikane madhambi shanga mziriyo siwa Komoro haukaya mtume hauzisiwa ya Rasulullah ya Islamu ujwa ufanya zina hamba na Muislamu ya ujwa ufanya zina ya Islamu ya ujwa huiba si Islamu ya ujwa huiba shayo tinjema ya ujwa hamba ndabu hamba la Muislamu kaji hamba ndabu hini wakati hamba ndabu abodo ujwa ukaya Mwenyezi Mungu guhukumu bumkomori si wakomoriri kati ya uhaladi shandrabu nruvu yode mana tsoshitela wasuli hauzie video ya hangu ne direct ya hangu lumwambiani ya ukaya ye Mandela mkomori nge magobani wala kaudum jivizani haruma ze réseaux sociaux Yohamba Abdallah Abdou Hassan le patriote Mandela l'homme fort il est où maintenant il est enfermé yo utabihondo mwanadari ya wahe yo utabihondo demrumshe sambi nge magobani ula yamba hakawanziwa haukahanrabo
hakahanzi wa entere faida nafusia haukazoni zosirko hanza swa Komoro si hanza faida nafsia mika hudungu haukweli mika hudungu hanyanzo shaka mjo hudunga ikanga manzo interpersonnel izo ndizo wa Komoro wazifa ne soma Sambi il est où? Il est enfermé, il est en prison. Salami il est où? Wo hatoni waziwa. Y a rien au bled. La fugar mabiaon. Karna usia hom defieni, hom tusheni, haukanga sarmetinu katsumriani, katsumazani. Na mleti zindabu Mwenyezi Mungu ajoroni sasa kweli. Darambila nekoli Mwenyezi Mungu ajorubule za khairi. Na karma realite Mwenyezi Mungu ajojandia rikarma ani elihundeze realite. Shale uti imeba ngode yazali na bala uroni haonga mnafiki kubala fitna. Uti imeba ngo traité azali na uroni hao kutsamba kweli. De azali shade kavanwe ngawe ani ngawe propre. Shangadi harma diaspora waneda muzihu nazihu waneda mwaka usahula wa mabeja wane ay sita amfuka rede wasiha komodao basi na wayo komodega bo majovieshi hina jana wasiha kona uhima wa shangiria ni walo komodo konde wachaishiwa maisha walo yo komodo kona ujuha 100% wa wanilia ye mabeja wahima 100% shangwa jodas maudu mabeja ngwa joja zao na minga nivano gasivano gamjoha mbatura muhazamba wallah ekema beja wajazao ngamjoni wajomba wanokorongo armazero sosi wajomba bale mabeja wahulwa izo desjoambishia e wajomba wanu walo armazero sosio ngwajordi wa wakausizie bandi wallah mkomori e wanyanyasi wo hija bangwa jo wasuli wanono ngajo wakausizie bali ngwajo hamba bale mabeja wende wahulwa kwa na uone sacrifice kwa na uone zemaliza hao waziti zemaliza watinza zebie nese riski wazirenga wajo uja wakaushia ukamkomoru jivu wa nabi na nrabo yo ujo uheya banu ya rongowe wallahi na Mwenyezi Mungu ujo ude ya yapue uodo ujo reme wakoti uodo ujo anziwa sheyo ujo hamba kweli kana uone hana mradi wae wakomori watokofu ngajo kana muwana wanyanyasi wasakomori waji en forme na sui nje mwishe diaspora izo wajo hamba maudu sha depuis matona gami plewa uji deklar nike wadzima nao au kami mwanza maneda mu juste mwanza maneda mu wakweti mitiju hiba sana muudunge maneda mu wambo kweti sheka njadunga ze plasi za wando manifesteo wala wandu wenji kaungara mboka ya wao kwa serma logique shongo na interpersonnel wa zanzao na tampaka da yao Cheikh Mohamed Idriss, s'il vous plaît. Wawangawe Komoro. Yenda haruma imabeja mon frère et kakoli ngo tabiho uronese ukaya tela. Je suis là. Shamlati jambe. Si la Komoro ngarjo juhanda wewe weche. Katsura mulana. Garambulana ndo tsambila ndrabo. Vanunga bola plupart neda mwenjo alo Komoro tabia onezijilio. Shawo wongora mba ukaya kabati ujo parojo jabo ya sikini maranya haukaya nyinyi heni ya henda yetso hibali de ne fami kabati ya paro sikino watiti hauzia yede message yangu hausutene mabeja Mwenyezi Mungu na wahifadhi yedaula waelewa ya ukaya wauti wana wabadia mizinga wauti wana wabadia mabaya shawa wana walona dura wajo harmenti yao wajo waoneso utukifu wana wajo harmenti yao waoneso kaisiwa Komoro même singa sina deux nationalités sha apara ukana nationalité Komoro et français shawa origine yedamu ya shikomoro na nyi wa Komoro na mdoli wakawa wajayo waonda wala ikao wombeshiani ze 50 euros wombeshiani ze 100 euros wamsaidia ni hema ishamai ya depuis longtemps dans l'indépendance jusqu'à maintenant banensi ketuba sawa haukati la zali waeche de mara isoti pea kabata sikinia imara ya wa Komoro ya bwe mabeja rangwa haja ya mabeja rangwa haja na mweleo ya ukawa ukachutabi hanzaya
gwa msikini yaoni ekaka mjajuha yabona mkela disirlo hunulaya rifanye maisha hatu yulu namba hindu wasaidie familia yulu namba hindu yabe mzaza yulu namba hindu yabe mwenye shaho juhari taihera mbengari taishia wangu watabihawo nti ketina hata mraji ya wakati yode utsodoba Mwenyezi Mungu emba izazi nduzi ferahisi emba mwanje ikaye emba majikaye haukaya yabo kabatu mchisikinyo haukabatu sikinyo wakomoro yo sikinyo mkomoro wa mzima gamu mjuwao haukaya wode usikine mayatima ne mafukara wode usikine mayatima ne mafukara waeche gamu mjuwao ntina mvumbu waba daye waeche she wadunga aborango wakabala juzi na mahajuze na tijumene sa combien jusqu'à maintenant ce sont deux gens ikangwanzu wajarishise e maboshi yao neze famille zao shakwa turi ya Mwenyezi Mungu ya ukaya ngojo hufabu mwanadamu ubalie bafuta nje uwasuli Mwenyezi Mungu ejo kwenda za ubehembeboni dezenje maikaudu akauzifanya duniani ejo kwenda zende za uhifadhi dezenje maneze swala ne imani wakanio ejuka ube hamroni de rohombi wakanyo bo mwanadamu ejuka ube hamroni de andomo wankutsu neze insult no mafia ne upe wakanyo bo mwanadamu iso de zerongo ikao ramba jerzi sa duniani vaumba mro na mbeo richa unuri jihada ya ridiwas ya ukaya waka wenji wakairi wa dunia dingu waka wenji wakairi kairi kwa watu waka mali wakana majumba wa yaranti kwa nakahunra mana ngwa wasule Mwenyezi Mungu ndo ambizo warenda nizo wafanya yabo izo mihanza ntimizi dumwambia ni ya ukaya na rilensi unafiki na rilensi wambina na nrabu baba nukabatino ngonjema hamade kama nada mugwambu kalima ndojo wamba masha Allah kabatino ngonjema hamade kama nada mugwelewe logique shango johunra ngabo ani yema pirati na mwelewe mkomo likao hubuwe matso yaho kujaparo na tambarongo yafanyishia we mkomo hubuwe matso yaho kujaparo na mwanadamu uyeshi ani usaidilo mjamu hundu gabo mruishikao ngushindwa atanganywa komoro gabo mruikao ngushindwa asaidiwa komoro ushindwa atanganywa wazaza tonsipi shanga mwanadamu wa mremao kabona demo mfumba na subhanallah yabona mnaje Mwenyezi Mungu ajukaube sawansi ikaunga mwana realite ne verite ukanga bo mwanadamu tso na wedo sikinoti mwanzo mumimilia sha matampaka da yabo gamzio hau encourage mabeja hawambia embaiza wangu ikawa ubabuha waliona mabotuna tamrada mwelezo sosio ikawa kana rongo wajoka wasihi wando waniliensi bala anla ke kam si wanadamu jana hawadamu majana maili sur le certain joka wanadamu wanokaya c'est vrai ngamsikena wensi wangojo soma bareni shekadi wanadamu ikao wasiha mabeja mapatriote wanadamu wakoli wasiha wana mawatonia wanangaze risk wabangwa sao komori wanatsonga shao wanatizazi zao kwa tuju wangu wajoreje kwa tuju kana ureje sha inshallah wangu wajoreje bonde harmoti watsahinamna ya ubasawansi ya wone sautu kivu ya nongwe kande zilio wandu hamandani mlo 1000 et 2000 c'est dimanche comme de la place de la République Paris moins de place de Dex moins de mandiso babu hawa na nyika nganyina ze situation nganyine makirtasi nganyina ze papier mjoju hamsihe moins de makekonyo nzima mdalenti haukaya la majorité fait la loi wanzuani ngoma yote la plupart njoo au lieu ya usiha hawa kama na mzuani ya accompagner mabeja kabata kama na mzuani yaenda yabona leo ya ukaya o wanzuani wangwanza Paris ayangwanza azali wanzuani wangu stono azali cha la plupart ya hao walihunulaya duabakisha nezerevu nabo hata wao kwa jaonesa wajuha wadungi mabeja sha wabaki hata mpaka dayabo bom gamjuka parsa insulte gamjo desiwa gamjo ni kwa madina gamjo amba mijao mais je m'en foutais l'importance de la réalité avec le respect na minga mtsao sama au kanga minabanu naba makali mama isa spolia dérangeant mtsai sama haukaya manadamu yoju harongwa nai wakati endata ya jitabrief ya rambu wa mtsa sama minga mtsao sama no video yangu ekanga minamba bana rongwa nai channel kirad ba silo ulaya alitikenti na ba mafiti na mambo deka kodi jokardungu owana sita wanamfukare wasi yakomo hauye majevie walo yokomo wa jonti pe kakonyo nzima wanilienti atampaka de yabo bom
Mwenyezi Mungu na mwitini na muo ni wazazi wangu wanasho wangu wa Eldaras hauka nyidi wazazi wa Komori nyidi wanasho watu wa Komori msiki nao yenti shasi de wangu wa mambo utsonata badalilu ya exemplaire hauka ya ewanzao yenti wasiki nao yenti yode Eldaras wanzao yenti wasikine maraya yode Eldaras ewanzao maraya wa Komori de Eldaras shasi de wanu de maze place wa ukosina tamradi hawambi rais wa daula ya ukaya bientôt hawe marais wajoka huja hauna ujoka huja remwambia neno wakati nduka ushanzo gouvernement da ukanabarat na mzie horenge madinosaur mlona oyaho na mzie horenga wala wakaya jana na mfanye mshanje mrenge wa suparokaya bahaswa soma diaspora mjojua mrenge wana wa somar matino mjojua mrenge wana wa luhar matino atimiza misomo mjua nikeze posto ministérieux waje walelenti shaini raisi haja yemngu msaidie heni raisi haja yemngu msaidie yemngu belu na mkeraji mrie Mwenyezi Mungu mdojo ya ukaya Faransa ngabo wana ikawa joshida walelenti ngabo wana wasoma unwaduneze doctorant ikawa jayo kwa jajolewa ani kwa jajo kansi wadunge chindo la wizi shawa jufanya namna ya usaidia ya udevelopment heni raisi haja ni maministri da la wao ministri suka da la wao kwa chaparona ya ukaya na rilengi na rinjarma diaspora rilengi wana wazala Faransa da wao wakinaya wao kwa jazia wizi wana wazala Faransa wao ngo massage heni joni kwa ministri ngujodunge hasi normal heni joni kwa directeur ngujodunge hasi normal heni raisi haja ya tsodurenge mabizi wana wao none de madhulumu yeti. Regardez ces postes. Raisi lo ya Komori yafanya changement yarenga ma ministre watu parokaya hau yarenga wanadamu watu wanawazala Faransa kabati otipea wakati juma udulumu maraya hata mpaka de yabo gamtsa usamaha ikatulangwa naye robe Mwenyezi Mungu ya jaili nti ya Komori ibasauhe yavukishe mabeja yavukishe na mkomori darmonsi yavukishe sur longu ulaya heni mru wa babo tuna tamradi Mwenyezi Mungu ambaye hanyo yalo ya ukaya vaut mieux de dire même un petit mot ya wandu hamba mashallah rana ba makalma rajulu subhanallah atampaka da yabo bom